अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह को शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर पार्टी ने मुअत्तल कर दिया है और अंदरून 10 यौम वजाहत पेश करने की तादीबी कमेटी की जानिब से नोटिस जारी की गई है। मुअत्तल शुदा लीडर ने इस मसले पर रद्दअमल जाहिर किया है। राजा सिंह का कहना है कि पार्टी की तरफ से जारी शोकाज नोटिस का जल्द अज जल्द जवाब दिया जाएगा और पार्टी मेरी वजाहत से मुतमईन हो जाएगी। राजा सिंह ने कहा है कि वो नहीं समझते कि पार्टी उन्हें छोड़ देगी। उन्होंने कहा है कि उन्हें रियासती सदर बंडी संजय पर पूरा भरोसा है। राजा सिंह का कहना है कि मैंने अपनी वीडियो में किसी मजहब की तौहीन नहीं की। आउटसोर्सिंग मुलाजिमत की बरकरारी के लिए एक शख्स से रिश्वत तलब करने के इल्जाम में तेलंगाना के AR-DSP और AR सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के DSP सूर्य नारायणा के मुताबिक विकाराबाद जिले के वन्नेपल्ली से ताल्लुक रखने वाला श्रीकांत SP ऑफिस में आउटसोर्सिंग के तौर पर काम करता है। AR-DSP सत्यनारायणा और AR-ASI प्रेम सिंह ने मुलाजिमत की बरकरारी के लिए उससे 50,000 रुपए बतौर रिश्वत तलब की। उसने 30,000 रुपए अदा कर दिए। मजीद 20,000 के लिए दबाव डालने पर वो ACB हुकाम से रुजू हुआ और उन्होंने कुल 15,000 रुपए कबूल करते हुए प्रेम सिंह को पकड़ लिया। तहकीकात पर पता चला कि इसमें AR-DSP का भी रोल है, तो सबूत हासिल करके AR-DSP को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के हुक्मरान जमात TRS ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत जमहूरियत का मजाक उड़ा रही और जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमतों को गिरा रही। तेलंगाना के सरकारी विप बालका सुमन, PUC चेयरमैन A जीवन रेड्डी, TSRTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने TRS LLP दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। TSRTC के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने मुखालिफिन को हिरासत करने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोदी अमित शाह की अनारकी ने तमाम हदूद को पार कर दिए। वो दिन दूर नहीं जब लोग मोदी अमित शाह के खिलाफ बगावत करेंगे। उन्होंने कहा है कि TRS की रुकन कौंसिल कविता को एक झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही, जिसका कविता से कोई ताल्लुक नहीं। PUCA चेयरमैन जीवन रेड्डी ने कविता के मकान पर गुज़िश्ता रोज BJP के कारकुनों के एहतजाज की मजम्मत की। बरसर इख्तिदार जमात TRS कविता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि CBI ED IT के महकमे BJP की कठपुतली बन चुके हैं। BJP मुखालिफिन को हिरासत करने के लिए उनका गलत इस्तेमाल कर रही। कविता पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो BJP लीडरों के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर कर रही। वो किसी भी किस्म की जांच के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बालका सुमन ने भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने भी कई इल्जामात पर अपनी वजाहत पेश की है। उन्होंने सवाल किया कि जब सिंधिया BJP में शामिल हुए तो उनके खिलाफ जांच क्यों रोक दी गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक CBI और ED BJP के साथ ही बनकर छापे मार रहे। तेलंगाना BJP के लीडर बंडी संजय ने मंदिर से पूजा के बाद वापस होने वाले अमित शाह को चप्पल पहनाकर तेलंगाना की इज्जत नफ्स को गिरवी रख दिया है। సో వాటిని అడ్డం పెట్టుకొని ఎవరైతే ప్రతిపక్షాలు ఉంటారో, ఎవరైతే గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారో వాళ్ళందరి మీద దాడులు చేస్తూ భయపెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీని తీసుకొని పోయి ఈడీ ఆఫీసులో కూర్చుని పెట్టిరు 76 ఏళ్ల వయసులో. రాహుల్ గాంధీని కూర్చుని పెట్టిర్రు. మల్లికార్జున్ ఖర్గే దళిత నాయకుడు, ఆయన వయసు గౌరవం మీకును, ఆయనను తీసుకొని పోయి గంటలు గంటలు కూర్చుని పెట్టిర్రు. తర్వాత చిదంబరము, పంజాబ్ మాజీ సీఎం చిరంజిత్ సోదరులు, రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లోట్ సోదరులు, భూపేందర్ హుడా, కర్ణాటకలో DK శివకుమార్, పెద్ద లిస్ట్ ఉంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళది. వాళ్ళందరి మీద ED CBI IT. శివసేన
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے دختر کویتا پر ناراضگی ظاہر کرنے کی اطلاع ہے۔ دہلی شراب پالیسی میں ہوئی بے قاعدگیوں کے معاملے میں کویتا کا نام سامنے آنے پر کیسیا نے اپنی بیٹی پر غصہ اور برہمی ظاہر کیے جانے کی خبریں گشت کر رہی۔ بتایا گیا ہے کہ کیسیا نے کویتا کو بتایا کہ اس طرح کے کاموں میں نام آنا اچھی بات نہیں۔ دہلی مغرب کے رکن پارلیمنٹ پرویش ورما، بی جے پی اور ایک سابق رکن اسمبلی مجمدار سنگھ سرسا نے الزام لگایا تھا کہ دہلی شراب اسکیم میں کویتا ملوث ہیں اور ان کے ذریعے ہی رقمی لین دین کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ دہلی کی شراب پالیسی KCR کے افراد خاندان کی ہدایت کے مطابق تیار کیے جانے کا بھی الزام لگایا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ تلنگانہ کے ایک شراب تاجر نے کویتا کے لیے دہلی میں اوبرائے ہوٹل میں مہینوں کے لیے روم بک کیا تھا۔ شراب کی پالیسی پر ہوئی مشاورت میں خود کویتا نے بھی حصہ لیا تھا۔ بی جے پی قائدین نے الزام لگایا تھا کہ کوکاپیٹ کے شراب کے تاجر رام چندر پلپٹے نے کویتا کو شراب کی تجارت کے لیے دہلی لایا تھا، جس کے بعد عام آدمی پارٹی کے اہم قائدین محکمہ آبکاری دہلی اور KCR کے خاندان کے درمیان ڈیل ہوئی تھی۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. تلنگانہ ریاستی حکومت کے زیر اہتمام یوم آزادی کی تقریبات کی اختتامی تقریب حیدرآباد کے ایل بی اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی تھی۔ اس موقع پر نظام آباد ضلع سے تعلق رکھنے والے نکھت زرین اور حسام الدین، جنہوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کیے تھے، چیف منسٹر کیسیا نے اعزاز سے نوازا تھا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان عالمی شہرت یافتہ کھلاڑیوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں تہنیت اور اعزازات سے نوازے جانے پر اپنی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں اور وزیر سے اظہار تشکر بھی کیا تھا۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر متنا کے مطابق حال ہی میں منعقد ہونے والے کامن ویلتھ باکسنگ مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے حسام الدین اس مہینے کی 26 تاریخ کو شہر نظام آباد آمد کے موقع پر ان کا عظیم الشان پیمانے پر استقبال کیا جائے گا۔ اس خصوص میں پھولانگ چوراہا تا ڈسٹرکٹ اسپورٹس اتھارٹی گراؤنڈ کلیکٹریٹ ایک بائک ریلی کا انعقاد بھی عمل میں لایا جائے گا۔ ٹی وی چینل آپریٹر NDTV نے کہا ہے کہ اڈانی گروپ نے اپنے حصول کے بارے میں جو اعلان کیا ہے وہ NDTV کے بانی رادھیکا اور پرنو رائے کے رضامندی کے بغیر ہے۔ واضح رہے کہ بیان اس وقت آیا جب اڈانی گروپ نے کل اعلان کیا تھا کہ وہ NDTV میں بلاواسطہ طور پر 29.18% حصص حاصل کر رہا اور بازاروں کے ریگولیٹر سیبی کے اصولوں کے مطابق 26% اور حصہ داری کے حصول کے لیے شیئر ہولڈروں کے سامنے کھلی پیشکش رکھے گا۔ اڈانی گروپ نے کہا ہے کہ وہ بازار میں درج ٹی وی چینل کی 29.18% حصہ داری گروپ کی کمپنی وشوا پردھان کمرشل پرائیویٹ لمیٹڈ VCPL کے پاس گروپ کی پروموٹر کمپنی کے وارنٹ کو شیئر میں بدل کر حاصل کر رہا۔ VCPL اڈانی گروپ کمپنی AMG میڈیا نیٹ ورکس لمیٹڈ کی مکمل ملکیتی والی کمپنی ہے۔ NDTV نے اڈانی گروپ کے بیان کے بعد اسٹاک ایکسچینج BSE کو دی گئی اطلاع میں کہا NDTV اور کمپنی کے بانی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ CPL کے ذریعے جس حق کا استعمال کیا گیا ہے وہ NDTV کے بانی کو کسی معلومات، ان کے ساتھ کسی بات چیت یا ان کی رضامندی کے بغیر کیا گیا ہے اور انہیں NDTV کی ہی طرح اس حق کے استعمال کے بارے میں آج ہی آگاہ کرایا گیا ہے۔ NDTV کی داخل اطلاع میں کہا گیا ہے کہ یہاں تک کہ ابھی کل ہی NDTV نے اس شیئر مارکیٹ کو مطلع کیا تھا کہ اس کے بانیوں کے شیئر ہولڈنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ نوٹس جاری کیا کہ وہ RRPR ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے 99.5% حصص حاصل کرنے کے اپنے حق کا استعمال کر رہا۔
عامر خان کی فلم لال سنگھ چڈھا جس کا کافی انتظار کیا جا رہا تھا وہ سنیما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے۔ اس فلم میں عامر خان کے ساتھ کرینہ کپور خان اہم کرداروں میں ہیں، تاہم اس فلم نے ہندوستان میں توقعات کے مطابق کاروبار نہیں کیا۔ یہ فلم ہالی ووڈ فلم فارسٹ گمپ کا باضابطہ باکس آفس پر کمال نہیں کر پائی۔ رپورٹ کے مطابق دائیں بازو کے کچھ لوگوں کی طرف سے فلم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا جس کا اس کے کاروبار پر اثر پڑا۔ ہندوستان میں بھلے ہی اس فلم نے بہتر آمدنی نہ کی ہو لیکن بیرون ملک اسے کافی پذیرائی حاصل ہو رہی۔ رپورٹ کے مطابق لال سنگھ چڈھا کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کافی پسند کیا جا رہا۔ اس فلم نے بیرون ملک میں آمدنی کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس فلم نے عالیہ بھٹ کی فلم گنگوبائی کاٹھیاواڑی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بالی ووڈ ہنگامے کے مطابق عالیہ بھٹ کی گنگوبائی کاٹھیاواڑی سال 2022 میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی، مگر لال سنگھ چڈھا نے اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور پہلے مقام پر آ گئی ہے۔ گنگوبائی کاٹھیاواڑی نے انٹرنیشنل بازار میں $7.47 ملین کا بزنس کیا تھا، وہیں لال سنگھ چڈھا نے $7.5 ملک ڈالر کا کاروبار کر کے اسے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।